viewers, I welcome you to another edition of Abrabot TV show. Yewo eye Gam TV. South to 2. So when you be outside Holland, that's the opposite or sharing online live. Catch any say Uncle South to 2. And I say South.nl or South.nl. On Tuesday, a yes out to 2. I want to right in so. I will listen night. I will no. Or just out to 2. We'll be live. A year Holland time 9 o'clock. Now, energy made my main country say a Auntie Susie stuffing. One of the Saturday, shame me, a man, one answer you seen. Or say main country. The near man, still now, I don't matter so, or one don't call me. Bra, 2014 year, or the near man, Bebre, Abba. Different or the Abba. And the bra, si kaki to be a crowd, Benya near my Bebre, I, fe. Edi akufi no so menka so enka wo say unity for so ama ne ho kwan just ka mane ne yekufi no ono si enye bi nti ubasima pe na do fonsa keska no di fo ni tra anti suzi ho no na usu benya asumdwe e wo sika mane a odeko efi ho o me ade hye ene enkomo na ye bedwendwen ho no eye maame panyimu bi ene de bai wo say na asem ni nyina ne say ni twa ni tia oni ni kun akobi party Nikuna akọ no monsa akọ e wo party na se egu n'anim ase ndi asem we die edika enti na ode aba enti ene mi dina sa asem we sei so na meni abedwafo adwendwen ho ensanoma ye nom wo nkrofo party ase ene enuane a yekodi ni fu e wo nkrofo party ase na afi be wie ni egu ye ho anim ase e wo ho no obi kura timi no no wi ansa no de ahye ne bag obi timi no no wi aduane no de ahye rubber no de ahye ne bag no de abefi eye esusu asobe ne de bere na ene me waje usu wa ha ena me wa anti-priest so e wa ha sem ndi me pese ye be ra ensem ni mu ne ya dwe agenkyere ne ya tutu ye honfo e wo sa asem we se na ye wi a efutu bi e wo no de ama maame no skini woni mu da sepa na edi nkan no empenifo se so mu se ija ato bi abodu sema wa sensu ade esiwudi ya enne no eni ho bi msa enne ne o le se mu se ja ato bi abodu sema no yi abodu na ade efiri ho nti ne e kan nyina pese obi ama na adwene ba ne nyina efemu esua ade eni efutu sema ade ewom na se problem ye yi tu obi so se ye woa se ye me se yo asmesi ye hwe ensanom ensunsan so be na ede ba na ensakra suban etisen obi fi say ensano no my normal yeah ensa eye obi a onye gentle bia enti na bible say yan hyema e wo honhom na enye ensanom suban de say bia onum se bia epenwom enwom be nso no pe kuti anwom pa we che say koyinsani e ma sondwe e mafi e wi se wanu aduane ama na die wie kura wa me no say twa waka ho wa menye wie no wa no musu kekemichire wase che say ensema enfa asondwe ma na maame ne kan asem bi na edie nya ekumye ose na migiri se metimi asesan ye nyina enfa ntu yadum nipa bie no betuma asesan nipa enfa nche wadum se o onkwa asore na me unye jedi ni na muna mu wiase na mo bole so ka so onkwa asore ho dia me no nya adru because sabi ye ti asore dem ko ye fe hu Christopher no bebre enom ehye mo dem onum fine be nipa ne say me ko onkwa asore me ko ware ne na ba asore abesesan untimi sesani and ye fa ho se nipa ko do ka sha na so onkwa asore onkwa ya be me ofri be bia no untimi ware but ompa ya be body say nyame ema ne nsa enka na koma nyame pa ne nyame de nsa ka na koma no yeso mu de okoware ne se nyame ensesan we e bia ne je ebre enyanduye nti ube fema koduru pempen so bi ensanu mi ameka ne ho asemi e di ewu die ba ekum nipa duwa yeshiem kakra e bia party bu sole ya recently no bi die dry den atwum we se ube fa no etim kum nipa na ekum chese ni suban bie no a papa obokura so kura na wani akata etuti bi boboto na di kum nkrofo edia wani so ade dwaman ba emano kra no chese titi oba ono nsa kra de nkanye ma ono nsa no dwaman ahya se de ba be me bi kra apewa ble ebia wani nje be ba no anam sa wa bonti ba chi wani no wa ye woni enye se ode ye no wada we chese we you so free na ko ni da ho pa ankonya
so na msama mo ni ada odi bibia kan anu nti kasa bia ne aba wo mu onu so chen wa yo pasa tinka insan ye betu fu se dia no musie bebre na se ebe no musa wo insanom obi a insanom no saka ye bebre ba na me se ewo mu nti no se emfa ho bebia wadu ebia party bia se meka se ebia se abrofo no musa akọ party bia na se wakọ bebi na ya 7 ahoye bi no nwan no benu kra kakre bi mahwe Ghana fo na se dey do full enam so bi to ne party enam so onum we no afa Guinness no fa no dia se ne bag no ko yi bia ma we o ha no asese obeyi de obe ko ma ejuma Monday Tuesday Wednesday nyina adan meanwhile ebia obi so ba ene if we are future bebre yeah because they see one for party yeah o ma say ya serve we we no go see we be the share bag o di bi share bag e twan de o ko bi fie a no kure ni didi kakra ndi bebre ye fe bebre o ko o free fie kra no pa time grease me wo fie nti o be na o ko ye funa den ayama nti udura o pe kakra bi atop no wa cha wonu obi so o free dwum na ye den eba onu so be do onya bi edi enam say sense won to pa no mfu o timi no anu abo timpa cho se party bi ase na wo kwa betimi ape bibie di kakra wo fie ti ko duru ha kakra bi ma wo di kakra bi afa bi no musa wono no musa be no no Guinness no no we no no be fi osiri ye ne ya wo akore pala entokwa no mo ko sa ni biane ase be ma wo gentle madam no bi pa na mhwe ni di no no we no one ne na ba yo no ko gina bedroom no bu no mu kenken na mhwe ne yiri ndi na msi na ba yi on friend ku ntu no fo no be fi so osiri ti ye no asa ba be so no wanu kakra o na aba ne so ko no mo so an kontini nyina onye insan wanu ma nka onye oduru fia na ori para chese ori paracetamol no sa na enye adwuma ntini nyina wo bia de ekogu na ebegu kidney so na de every one kakra nkra doctor me da say eye o izi ye nya doctor ba ko so wa say yo Auntie Christy eje osu aka bibiri because as mo say eye ade a haye bibiri and for party ase na nkofo okunuane ho no mo ko nsa ho no mu wie nuane bi shon bag no mu wie ansa ni bi kofi wa bi chiro say oh chese minu ama no minu ama no ma igina se be yetuko e bai ade bi wo no mo a timi egu depend mas batimu se wakọ party ase duane se bia gbochira ne dodo no se nko na obetimedi wokọ bia wadidi kakra mo kakra na kodu na sese nuane hye obag ni ade na krofo hwe na o tweda kra na bekọ na obi kra sack sese nuane no ni fie ni nuane sese na me hwe o di chese ye nwanwa juno metimi be fie be dim na de be kra sese mensa de chia na obedi o se de ni o mentimi ase na sanso abetra wanu mo na sesiri na no ho o hwe kakra no no obanu mo na nyame anye wadoma na no wo fe nipa mu bi o no sa no wo fe obetima fe sa na no ukura nko bi kura no te a aniwu last time mi ko ye ko baby be ma bi pa ma ye ni mo nyamfo pa otumi se nyansa sese ko ye sa na fe wa yire no ma me ni je ho o ma hu se wo kunu su wa yire wo di anya mienu se nyansa no ano mo a nkotimi kasa ensenti papa ni mo nyamfo pa no na ensenti yes so fi se mi hu se wo no mo nsa no mi hu mi hia no normal o ka so pepe but ensenti hu me no ma ye different bi kura ma na so hu no bada se wo twa kakra bu na se wa hu na mi amua na so mi hia wo yire na ko ka kire na ade na de beba na firi wo so no mi hu a mi hwe de chi mi hu wo yira na mi hwe de chi ebu bi enim biem enti nsa no de in fact se be ma wo ba upia ensapa de kameti bu betimi a wo fi ato uno unu ku na manu manu e nka se me no mo se na se obepie na wo ye be ma na wo be no sa na wo ba na be no sa de nyame anu kra ni nka be ya mu twitwa so na nye e betimi gu ani ase a ba bi e be gu ani ase koduru bibie ni wa wo ya e be ye bi na gu ani ase so awie enti bi nu ama no ye kunu no ye nu ama ma me pa mo chew ensa no wo nipa mu no ye nyai na wo ko do ato na no ni fie na problem e de ba ni enu gu ase de ba na nye ensa de sese mi Bible class informa kwasiafo oh ntinsa no de enye me ma wona o mu ye fono keka wo enye mi akasa bi me je me daro ka ye no eye bebuo na obuye mi ameti wasai wo ka bi mebu za se Bible he fa ni atro se mamo no monsa sese informa kwasiafo ensa no nye chasa mi akasa mte wo se o na de me baji mebo de ba shada se mebo na hwe mi kure no na mebo no hwe mi di o ka se mi di agbo because me ni ye bia ya gudie
him di papa o ma yi cast ma yi ga master plan am de si wo na migu ba na so na kwahwa hwehwe mi jimi ba na mi ohwa me na ma me panimu mi gum ba na mi gum ada ya akra na kopen ba bi dae mi gum wada pressure ni me na ma lock we ma me panimu am go pressure me na ma ye mmiri papa yi so ada na me ama so le tan na mi da toilet so na mtiri hemu na me efe awe se nyina se mi wuya wo mo se system ra ye hia no we di fiefo na fie mi jimi na agi mi dwan so ati ase ti san mo de me pa cho bebre wo yo papa ga me ansa de ifiri obrabom dem mo unu se go for bebre so ko enkofo party ase na nnuane no se se de ye aba kru we se mu ye serve yourself wo kwa wo di line so ye se de buffet mo kala se butte we se buffet wo di line so na wo ankasa wa serve no na so obi plate ekura no ni nnuane wo himagusuo wo be ka se ye ko chama nipa be 20 na ye ku nnuane ho e se de sebe ye fie ye ni aduane e wo ho no ni ye wie bi se ye bag eja osu e no sase be na wo ka ho kakra me kan say no kroni e ka se nipa ho ofa ahofe e wo onipa mu ya woni ye wo kire ene suban bi a wo danedi me fan say ya brabo se ne ye kan ho asemi su bi a wo danedi na kire woni papan ene nti no se dua na ba no ene ma ye hu dua kro no panti ni akọ Bruni so ka se first appearance iya nti yakọ bi ye kodidi fa ye nyina ne yakọji ye ni afa preach kakra do bi a botai kakra no ai gentle kakra eja osu ja ho no mu na menka asem bi wonim se sa buffet ni ho ahwa nyina yesu afiri abofo yi ho no mu ya enye ho ye kuro mu no de enye sa buffet ni we sie no yesu afiri omo na ye nhwe sa abofo na ye se yesu afiri omo no omo hye nuane na e masa kakra bi chese we hia obi mponi ni di nkomo edwum te san afi ye ko sen ya ye ndi ye ho nkomo omo betumi tutu ye ho fo abra ye hia no betumi aka se oh sika hu yes time no hu no ma se ne no ma si ko e wo krom ya ebe boy mi etumi adan atutu ye no ma ye if say na uku ye fast contract kura na ukuta fasa ni ye ji ni ye mount 3 months bi e kura yes etimi din ben na wo mudi ba kuro yi sisi o ma ya akodu pempen so say sika wunya ngusum bia ho sanje nti ye betena 50 years and years aye dwuma dia mo ma sanje ne e de twetwa dan kenti die na ese ye nti ko hie ma wadi na adwen banya aduane ne nko a ye de eti nyina ko wuram aduanim obi fifi a wasi ne ko didi pa mo mo se di dia masa ba yi mi yem e be hie ne tutu ye ho fo o ka ma kre fi ne ba me di beba eya no hu eya ensam no ese asem bi safoa na de ko bi asem ya me ka ma asem bi so obi asem so fatin bi obi asem e no kure hu adan no nyankopon esuma Gideon no se Gideon kokon eje me mai ma me na Gideon so nyankopon wo de anya den kura me wo mema pa mema kasefo atentina wo betumi akon no onyame ka kire nyankopon ka kire Gideon woni nipa wo eye konfo o se Ewurade mo obi o de ma me nkobo de bro national ko o de bro na ma Israel fo nyina mema kese wo nyina bia baby obia nkafi no ka kire nyankopon se Ewurade me nya dom de wo be kokon me di nkoni no onyame se Gideon woni obia no se mo dom ntimi ko se ne ekoi nti ablom na nkwan so mo kokotu esutini bi wo no se Gideon pesa ma won kofo no musuo eduane ho asem ne kan yo no se yo obia no musuo be hwe akasefo atentene na wo mu na edre da wo musim no afo mu de wo ye fu na yira fo ne so ma po na wo ma ya akofo a wo mani da ho ah se bi wo ye nyansafo no die kenyansa so e de ne ho abe obi fie ni yakọ ifo anu nyina akọ bomsa me kasem andidi enti ode omo de omo sa sai e ho ne nyame e panche se so wo hu sam se woni akọfo ma wo ma wo ye funu susu ni nyina wo ye duane fo mo sa akọ fie o kwa wo ko ye hwe ne fa wo ma de wo mu sa ye de exercise ye nti eduane di wo ye e kire su bi e kire wo ni papan e kire wo ni pesu bi a wo ye enya atim didi akwakuja akodi obi atim dabi nya no eduane di su kan ho pa enya eduane ho ntokwa ne kwa ye na ma wan enya paase hwe ye we didi mu esanse se bi nche obagi mo so bi edwan no hwe hu ne wo ye fa nya me metu fu se insan de nkenye ba obano mo nsan so a e bia kakra bi fa ya ne wo na wo pesa wo kon do nti de no na wo no nanso wo pe e na wo no nkenye sa wo be no efiri se emfa nkwawie ye pa na emboa wo pe nti obano man kakra bi se de na me ka no se bia obi di na wotwe dan ne nyina e kwakobua no na nsa kakra dofo di akoche no wo betwe no obi no watche no tim yi dan watale baabi no obenum sana obi atwam afa bra wo benum a
o yes asa ni para ko ja no anwene ne ho because e bia nsa no ko betimi aja kakra o kofi akwa ne papa yi a o betimi di akwa ma na woni mi say omo no mo se didi bibiri onkrofo parties no mo yi ase no omo so na entu eska kese wo program na ebi kura ntua kura obenom sane san so no ba ko ojiwe kakra no ojiwe obenom san fe wo so ne ntokwanko a wo be ko ase sa se obi wa no mo san wo de ya ntokwa obi odi obi won so a chese ne ndi obeye bia nyefe be mate ko kura woni se wo yere no ne yere ne baaye onu okostra na so na ne sadi da ne kom eno so egu awade ni akofa problem udiri fie pe wo se na ye problem na wa no sana na ye dey me say be tiwe pa se be kwa agropa na we say ma me didi no hunya me sada because I just say because agrase edidie any ensan bibiri no e the problem ba because obi pe wo kra na say na eje wusuka no otimi di aduro atum e ma wo no obi pe otimi di fa aduane so yen kasa wo ko bi party a me didi wo betumi edidi but mo woni na ho too much of everything is bad say aduane wo ye say mo yam na me so what ya say so but you want to open aduane no kwa de ye fe aduane ma ibenya you want to open san no kwa de the fans ma ibenya yeah yes ntimi mfa say wo ye obi na chi kro yi mu a chi bedi di obi a so fie wo free here nko bia bedi 5 years na 7 years no bedi no chi obi ya fie di dia no musasa obi tim ko bi fie no musasa na osonim eni ti se fomo we are ka say dia ka between the coffee dia nko amare she asem no edika enuti na da Abrabọ TV show ye ka no enye se ensem we esi wa mama bebre eso enuti ma me de asem we say baaye no me ye ma dwen say meka na maka because e ade a e cost too much me die no ye gina aso epia bonten ekotie adofo e woka ndi me pese ye ko na ye sen aba enyi wa fidie no emfiri ase ye nkomra ma me bacho na frozen oh okay auntie ekuya na me bacho asem ededwe wadwen kire e wo ho ne sen ya me pesa me kansro ye ni amba na ne se ebi ase e ama ye hu se ne me wo bi ase ana onyame pesa ofa wo so eye bribi a otamfo so pesa ofa wo so eye bribi ba bia onyame ma wo no ho no obonsam so di na ago edi se ka men kwa madre bia esesa wo tibi de kunu nu adehimo jere no bom paye ma no na onyame fa so eye nsankyerene de ekire wo ne ba ne se o ka ne ho onfa we enso nyankopon enhye ntia ware no mo njai mo njai ati uskeni efeminana do don Melissa muda masama make ne say we oba ware ni be ma so awo yere no ku eko party no ma tembia ma kunu memmem na so were ne memmem enti won sanum ne didie mu nyina tembia ma oni ko okunu no ko no ma na mo so na so ko tie de no so bebre am nkasa so mesiku na o tie bia ni fa sa de na mo ye de na hadwen bitim tie bia ni ya te se asese bi oba pa woni di ebia so mo ko fie kra mo nyo sa bia no di ko fie pe obeto atwene wodi ko fie pe wutimi ni eti wo ko akakra obetimi adi ebia de wa ntimi adi kwa nganye because wa nya se families wo kwa ese otibidi ba wo tie what kakra bi ensan mo kakra na ko be no ru aba na kakra chenso aba kakra betimi aka no no tie mi no ifentu ye mofo yo me da se yes me da se Oma ne sheme mo akwa Babagam TV dwumedi atwendi Abrabọ so ye kotie di adofo eso e woka e wa asema ye discuss e ho ye to dwumedi no eso na ansa na di dwumedi no be kwa wi ye no aja usu obi hwe isisie so ye oba so ye bema so ye warini so nye warini 24 e wo ensanom ho ene enkofo parties ene ayi a ye kwa ye no mo nsabro so na ye di nuane ebroso ni empo ye koto extend say ye wie bi kra de be fie to mo foma me oskeri mi na say e fa na ensan de em sem din kankan ni suban ye fe obia onye ntimi nye jantere kra no kra ni ani ntin kamesere mi nuanom Ghana for say ye ntwitwa so be ya nka ye mo 2014 ye yi ye hu free ensan no mu na emboaye ke be no sa bopa de msrem ke be jai se be hyema won sanu de ke be tisu kra na e be jai na yetumi ya hyema e wo sunsun emle enya edu se obia pempaibo
na insa for quotation pa quotations ni na so fa baby a no kurem quotations na mo okay no quotation amount o be yi am osisi am pese me kire mo say ebia fa ne yemfa mu ngina ho o kan bi say no o kan na makanya dia me no be na kameti ma kire obi a ama wo hu say ye wo ye emboa na say ne wo kan enye adwuma na de osui che say enya bible mu kura asem kura na wo ho mo kura na enya bible the way I will react towards like ensem bi any say one very for na the way I be go hu ani mase no e no kura no yeah no kura ya disia yeah me nkumi hu ani mase bi wa trans won fa bible mu de ana onyankopon na ne nya fan ya oni onyame nya fan ya good de wa so hyehyɛ mra bi mu a ho say e free na koi de me trans good na me asoma e gentle kakra afeni mu ase na e doso wo hwe obi kura na wera ho kamese se yenti ya ho free ho and I no say we are in by we didn't fool so no yeah oh ko party ase obi ho kura nipa na oya ade no hu donti ofre adwumem wa nkofi obi sa no ba didi kakra na fa uti nyina mehyem good sane nkofo no ye Gideon ah wo do man ko bo o man ko bo no o de didi o dwan de didi kakra na me bo be twa twa kofa aha abran didi kakra na fa ho ko hyem ensan fa bi hyehyɛ o bag im didi na je bi no bi so ayda enye bi adi yenti ho free ensan enye didi ho no bi pe no enya wonsan obenya wadwane mami a odi sakrata ibre mi say ni kura kono monsa agogu nanim ase ewo eye obi party asinti no o jai no me ba cho to mama ne fu mami me da se skeni me mami no me tunu fu se mamo je awale na awale wo hoyi ni fan baby ba kunso nyame ehwehwe amaya ye pa se ibetimi ejina yi se be ma na etofo ma oba be page am se be your brother's keeper yeah oba so na etofo ma be ma be page am ti me chere se we de enya dindin bia onko so ye de hen twa nyame no mbo mpai se nyame ensesam onfani wura mpai bom ontimi so a onpani nuanom bi nka ho anye ya onfani ndura asofo mpanimfo anim na wo mbo an mpai bom ne sane be free ne so ne san wasem kan de nya den kra nya dwuma ya den nti we enfenje ya wale obetuma asesam me da na se me da se Auntie Christy o man for ehwe we futu ade mo mo ne sen yo afutu amedema atiefo kakra nwumre ya ne se science san masma ye ka ye bone dawro ni aduane ye bone dawro nyina ye nyi ye hu free star ne manu aduane na obekọ a maami di kakra na be fia de o ye no de kakra soso ensan na abenu ma oba no mo kakra bi wo limit ano na efie nkonu ni fu ma na mo ho de so ade be kina o check BP ni nyina hu nyia ye ni ane ye ho nyi obi na ye enkonkoku ho sa nsem bebre ensan no no e ma ye nyi hu film na mema musu munyai ana mo te so kakra na mwaye ensan mo fa remre yale ene how ne guase oba se o sere pe na akosere pe oba wale fo kwa na akosere pe nyefe esa ubuo nyina le swate wa akofefe ho a obekwa akosese ma pe no ani mo guase ye nyi mfuru menye papa no ye sere mo bebre Auntie Christy papa yo de meti bi aka che minu aba de se wona neti wa wo mo nsa no ka kire se miura ensa wono ma enye ma uja ya na ni ye na wo ye ni pam ya na egumani mu ase sa gu ye mi ni gu ye ni mu ase ntina de bia me ka cho se me no nsa no ya me no gu ni mu ase enye ma wo nti jai o ka kire na fisi obetimi ese nipa de o mo ya o ka se ma wotie nti mo na o ka se wono nsa obi ewi se o ka na se hono kra wo ntie a okoda no odwen ho a o obeti emre ni so anya sa kabaka bebre na emre ni so enti no de beti maka che menu aba se ye pa ne cho bebre mani bu fu mani ha too much ni ngira ye kasa se ko di pam na ono sa se ni usi unante ni ade na nye enti utabia ni be pie so hu se oba no mo asade no obi evu bad no na watra na che mira aye di wanu na ye na jai na ni le mguase ne bebre ne o ka o ye dipa obeti enti ni na ye futu ti sa tabi die be ma no hia futunya bufuo anase entokwase bia anase de dia warja bia be kasa ne so ka chense ensa no enya ma no onyai ne be gu wo mu mienu nyina ni mu ase ka obeti wase nti de beti maka che menu abara no so onya botre o kasa che no be jai das do your mind is here aha ene ne medi dwedi en ABC na me so kakra me de beta akiri eno ne se okunu oni ne ko party ase ana obi ayi ase na se ono monsa ebro so a ena je usikan no o se ye each brother's keeper ti ane na so miwra
maybe I walk on who go too much. Or you need pass anti Christo Kayano. Najin ebe baso. Me a source on a party bibiri. I'm not going to win my silver honor. Like I make a anyone and Gaye qua my family phone. What shall I say some misbehavior? No me video. And Salatin in this one. My camera the way of honor. And also be a sacrament. Amano, I'm not a sanadri. Now some so be catch wukuno. And no better na come so. Amana adrian stay free honor. So no call you could win mass in 2 buy ya. What shall I say? Kick. What's the atiano? Now we ye na. And final. But unya kasade. Any about 3. Now any kasa. Me assure say na me beka na koma. I'm also as a safe free home. If you tell me the main more motion yina and any say. So what should not could be party as here. Yangaso could be party as a man no monster. Yangaso could be party as here. Men in me di. But the new crime so will be the kind of brothel according to and according from. Abafono kwa se be yesu ya wo mo no eye buffet ne cocktail ni ade ade no. Omumpo ye hwe wo mo. Won groni e wako bi party a buffet otimi obitimi share aduane e se ko obi po. Na trader ho. Wo wie so a wasan agidi egu rabam e de a hye ne bag sa aka de wo fie no. Ni ye fo mo nsa, ni ye ko nsa ho, ni ye ko aduane ho. Sebe menu mi ne gui na ani ase. Ebisa make we aduane a wo fie kwa wuntimi ni. Enti mesere mo. Bibia ye bia no, ye ho limit. Uma ye nye na according to. Never ni die emre ye. Minu ya ba. Eye me se wunim se wukun problem owo eno no. Wo di asemi ba yi, na me de bibiri, so de ba me ho no. Mesere wo ensem no na benfo nyina aka. Kakra me de ebeso so eno ne se. Eje usu se bompaye. Mesere wo bompaye. Ne nyame ebesese wukunu no e de ama no. Enjai no. Ebia nyame ni so na betimi asesa no. Ese wugya no hefa. Hefa no offer. Enti mesere wo ya ne ho abotre. O me ade hie. Aha, na mde besi. Na me sha so hwe me. Na me insha so wutie me. Da se ne ye besen ahia.